Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Radhanu Zakia. In this education, I would like to translate video from Indonesia to English entitled Menyederhanakan Hidup. So let's get started. Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Simplify life. Does this sound boring or very interesting to you? Many philosophers argue that a simple life is more fulfilling and meaningful rather than living in the luxury. By consuming less, we have space, energy, and time, something very valuable in life. Psychologist Amy Morin spent 2 years living on a sailboat. This exercise required her to think about what she really needs to be happy in life. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang, berarti lebih sedikit yang harus diurus. Sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. According to Morin, in life we need space. It be physical space, mental space, or space in the calendar. She realized having less stuff means less to take care of, so more time for the things that are important in life, more time for people she loves, the things she values, and the opportunities she wants to take. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. Morin experience can certainly be an inspiration to you because by simplifying your life, you will not only have more time but also have more space and energy. The more space you have, the freer you can enjoy the things in your life. Here are tips of simplifying life in the style of Amy Morin's psychology. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. The first, tidy up your house. Your environment affects how you feel physically and psychologically. A clean and organized space has a positive effect on your mental state. Make it easier for you to feel more energetic and productive. You can also try donating items you don't need, like in days when you have a few things to take care of. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. A second is get rid of bad mental habits. Example of bad mental habit is thinking about the past, regretting constantly. Clean up mental clutter and don't need to involve yourself in unnecessary chatter. Replace it with a healthier thinking habits such as gratitude, relaxation, and self-talk or realistic discussion with yourself. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. The third is get rid of toxic people in your life. Setting a healthy boundaries is important. Learn to say no in a friendly but assertive way. Sort out the people around you. Keep in touch with those who move you forward and goodbye to those who push you backwards. It makes room for those who really matter in your life. 4. Atur uang Anda dengan bijak.
Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. Is manage your money wisely, create a budget, and set clear spending goals. You don't easily get caught up in impulsive buying behavior that end up just occupying the house with the goods you don't really need. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. The fifth is take control of your time because time is valuable resource. Unknowingly, our time is often spent on things that are not important. Friedrich Nietzsche said that humans fall into 2 categories, slaves or free humans. Whoever does not 2 of the 3 of his day of himself is a slave. Whoever he is, whether is a statesman, businessmen, or scholars. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin. How we live life is indeed our own choice, but what Nietzsche said is true. Remind yourself there may not be a tomorrow. This can help us to be more disciplined. Menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Schedule time for the things that are important and enjoy life moment, playing with the kids, chatting with your partner or friends, or enjoying the sunset. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda? Philosopher Alain de Botton said, it must be nice to be someone extraordinary bathed in luxury and fame, a name in the end one's greatest achievement is probably being a sane and virtuous person for this sake of a longer and peaceful life. It is true that there is a happiness in simplicity. I believe that. How about you? I think that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.